السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم بغيت نتعاون معكم ونخدموا la page 49 من mes apprentissages en français, la 6e année primaire. La première question, dans les phrases ci-dessous, entoure les verbes conjugués à l'imparfait. قالوا لنا في هذا السؤال ندوروا على les verbes اللي مصرفين في l'imparfait. أولا نقراو la phrase A. Les gratte-ciel s'élever dans les nuages. اولا غادي نشوفوا فين هو لو فيرب. لو فيرب هو s'élever. باش عرفنا انه لامبارفي لانه كينتهي ب int. لا تيرمينيزون ديال لامبارفي باش عرفنا لانه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي AIS AIT IONS IEZ AIENT عليها هو كيسالي بوحده من لا تيرمينيزون ديالو هي غادي ندوروا عليه. Deuxième phrase. Nous avons acheté un billet d'avion. اولا لقينا هنايا جوج فيربات، لو فيرب avoir et le verbe acheter. ولكن لو فيرب avoir هنايا ما كيتسماش فيرب، كيتسمى ان auxiliaire. l'auxiliaire avoir هي ملي كنلقاو l'auxiliaire كنعرفوا بانه في الباسي كومبوزي، ولكن هما طالبين لينا لامبارفي هي ما غاديينش ندوروا عليه. la phrase est il avait peur de voyager en bateau. اولا غادي نقلبوا على le verbe avait. le verbe avoir هو اصلا كيسالي ب AIENT هي من لامبارفي غادي ندوروا عليه. La phrase D. Les locataires de cet hôtel utilisent les escaliers. نقلبوا على le verbe هو utilise، ولكن هنايا ما فيش لا terminaison ديال l'imparfait، لا terminaison ديال présent هي ما غاديش ندوروا عليه. La phrase E. Les estivants étaient fiers de leur séjour. Le verbe هو était. Le verbe être. La terminaison AIENT هي غادي ندوروا عليه. La deuxième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. السؤال هو غادي نصرفوا les verbes اللي بين قوسين في l'imparfait. اول لو فيرب اللي بين قوسين هو لو فيرب كاشي. شنو هي الطريقه باش كنخدموا لي فيرب à l'imparfait؟ اولا je supprime ER et j'écris le radical, les wakash, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. اولا هنا ما عطيناش le prénom personnel. هنا غادي نشوفوا la forêt اللي هو la troisième personne de singulier. شنو هي la terminaison de troisième personne de singulier؟ هي AIT. غادي نزيدوها على le radical هو هذا مصرف هنا. La forêt cachait le campin des voyageurs. Le verbe avoir هنايا بين قوسين هو le verbe avoir. Le verbe avoir. Les voyageurs اللي هي troisième personne de pluriel. Le verbe avoir le radical ديالو هو have. هي غادي نكتبو اولا le radical اللي هو have et j'ajoute la terminaison de troisième personne de pluriel اللي هي AIENT. AIENT. Le troisième phrase, le verbe donner. اولا كيف ما قلنا في الاول je supprime ER et j'écris le radical et j'ajoute la terminaison. Les chambres. Les chambres هي هنايا كيف ما كتشوفوا راه اس لي جمع وهنايا اس اللي هي troisième personne de pluriel. la terminaison ديالها هي AIENT. ندوزو لي je m'évalue. Troisième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. نفس السؤال ديال الثاني هذا اللي خدمنا دابا، هي اننا نصرفوا لي فيرب اللي بين قوسين في l'imparfait. Le verbe sauter هذا هو اللي بين قوسين هو le verbe sauter. كيف ما درنا في القاعده الاولى غادي نحيد ER
نكتبو لو راديكال اللي هو وسط، وغادي نزيدو لا تيرمينيزون ديال نو اللي هي اي او ان اس. اي او ان اس هي هادي. بي لا فراز بي لو فيرب افوار. لو فيرب افوار كيف ما قلت لكم لو راديكال ديالو هي اف. هنايا في جو هي اف، وهنايا غادي نزيدو لو تيرمينيزون ديال بروميير غروب بروميير بيرسون دو سينغولير. افوار هي اف، وشنو هي لا تيرمينيزون ديالها ديال جو هي ا اي اس. نكتبو ا اي اس. لا فراز سي لو فيرب شونتي. كيف ما قلنا في الشيء الاخر غادي نسوبريميو او ار ونكتبو لو راديكال اللي هو شونت، وغادي نزيدو لا تيرمينيزون دو troisième بيرسون دو بلوريال اللي هي il elle اللي هي ا اي او ان تي. ا اي او ان تي. لا فراز دي le verbe être. Le verbe être le radical ديالو هي être. le verbe اولا غادي نكتبو être عفوا ديالكم être، وغادي نزيدو لا تيرمينيزون de troisième personne de pluriel اللي هي les plongeurs، واللي هي لا تيرمينيزون هي a i e n t. la phrase e le verbe chercher. supprimer er نكتبو le radical اللي هو cherche، وغادي نزيدو لو تيرمينيزون ديال deuxième personne de singulier اللي هو tu اللي هي AIS. La dernière question, écris les phrases à l'imparfait. نكتبو الجمل في l'imparfait. Le vent léger me caresse le visage. هنا أول حاجة قبل ما نمشي كامل غادي نقلبو على لو فيرب. لو فيرب هو me caresse. غادي نصرفو في l'imparfait. أولا غادي نشوفو le vent. هنايا عاوتاني معطيناش البرونوم بيرسونيل. لو فون هي troisième personne du singulier. اولا غادي نكتبو لو فون باش يكون داكشي منظم. لو فون léger me هنايا غادي نجيو نصرفو لو فيرب. نقولو لي كا غي دوز اس. هنايا غادي نديرو la terminaison ديال troisième personne de singulier à l'imparfait اللي هي AIT. غادي نكتبو هنا AIT. ديك الساعة تتكملو الجملة كما هي. le visage. La phrase B. Nous sommes près de la gare. Nous sommes près de la gare. هنايا كيف ما كتلاحظوا nous sommes كلشي عارف بان nous sommes le verbe être au présent. هنايا مصرفنا في البريزون، ولكن هما طلبوا لينا اننا نصرفوا في l'imparfait. هي غادي نديرو اولا نو كيف ما قلت لكم قبيله. le verbe être le radical ديالو في l'imparfait هو être. يعني نديرو نو être وغادي نديرو لا تيرمينيزون ديال نو اللي هي اي او ان اس، ونكملو الجمله كما هي. هما قالوا لينا غادي نصرفوا الجمله في l'imparfait. هي ما يمكنناش نصرفوا لو نو نصرفوا في l'imparfait، ما يمكنش. هي غادي نقلبوا على لو فيرب وغادي نصرفوه. لا فراز سي اس vous contemplez la belle architecture de l'édifice. اولا غادي نقلبوا على لو فيرب. في هاد الجمل كاملين غادي نقلبوا على لو فيرب هو الاول. لو فيرب هو contempler و ثاني حتى هو مصرف في البريزون et se termine par ez. نديرو vous
غادي نسوبريميو او ار بلاصه ما نسوبريميو او ار غادي نسوبريميو او زد كونطومبلي غادي نحيدو او زد هي كونطومبل وغادي نزيدو لا تيرمينيزون ديال فو اللي هي اي او زد لابيل شوفوا حتى هي ثاني الجمله كما هي لابيل architecture de l'édifice. هنايا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو وتكونوا ان شاء الله فهمتوا معايا شويه واخا الشرح ديالي بسيط ونتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.